बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और उनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 13 यानी एक्सरसाइज नंबर 13 आपकी खिदमत में इस वक्त पेश कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम आपको लफ्ज़ अन के मानी और इसके इस्तेमाल को कुरान मजीद की मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए वाज़ेह करना चाहते हैं। अरबी ज़बान में लफ्ज़ अन भी अन्ना की तरह किसी आयत के बीच में आता है और तकरीबन वही मफ़हूम व माना देता है जो लफ्ज़ अन्ना देता है, और इसके बारे में हम एक्सरसाइज नंबर 11 में बयान कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर इस आयत पर गौर करें, उमिरतु अन अअबुद रब्ब हादिहिल बल्दा, यानी मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के परवरदिगार की इबादत करूं। यह आयत का एक टुकड़ा है जो मैंने आपके सामने पेश किया और इसमें अन का इस्तेमाल वाज़ेह है और अन के माने कह के होते हैं। इस मिसाल को जहन में रखते हुए आइए अब हम कुरान मजीद की मजीद उन आयत का मुताला करते हैं जिनमें लफ्ज़ अन इस्तेमाल हुआ है। Dear viewers and students, this is our exercise number 13 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. In this exercise, you will learn the meaning of the word an and its usage in the ayat of the Holy Quran. An is very similar in meaning with the word anna and gives the meaning of that as described in exercise number 11. So the following ayat of the Holy Quran are selected to illustrate the meaning of the word an. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Now, inna is highlighted. हम इससे पहले इन्ना का जिक्र कर चुके हैं और यहाँ आ रहा है, इसीलिए रेड कलर में हाईलाइट किया गया है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम, तुम्हें हुक्म देता है, अन यानी के, तज़बहू, तुम ज़बह करो, बकरा, एक गाय। आयत का तर्जुमा ये हुआ कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो। तो यहाँ के जो है अन का ट्रांसलेशन किया गया है और the English translation here is, indeed Allah commands you that you slaughter a cow. एक दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में पेश है। ये आयत भी इन्ना से शुरू हो रही है जिसका जिक्र इससे पहले में एक्सरसाइज में किया जा चुका है, इसीलिए यहाँ पर रेड कलर में इसको हाईलाइट भी किया गया है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिह, इन्ना, बेशक, अल्लाह यानी अल्लाह ताला, ला यग़फिरु, नहीं बख्शता, अन युश्रका, अन यानी के, युश्रका बिह यानी उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। बेशक अल्लाह ताला उसको नहीं बख्शता जो उसका शरीक ठहराए। And the English translation of this ayat is, indeed Allah does not forgive that partners he associated with him. एक और आयत पर गौर करें, फ़उलाइका असल्लाहु अन याफ़ू अन्हुम, यहाँ पर भी फा के ऊपर रेड हाईलाइट किया गया है। इससे पहले हम फा का जिक्र कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेस में। सो ऐसे लोग, फ़उलाइका यानी सो ऐसे लोग, आसा उम्मीद है, अल्लाहु अल्लाह, अन याफ़ू के माफ फरमाए, अन्हुम उनसे या उनको, यानी सो उम्मीद है कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ फरमाए। And the English translation for this ayat is, then those that Allah may pardon them. यहाँ फा के ऊपर भी रेड हाईलाइट किया गया है और अन के ऊपर भी किया गया है। इससे पहले हम अन के बारे में बता चुके हैं।
آئیے ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، یریدون ان یخرجوا من النار، یہاں پر بھی من کے اوپر ریڈ ہائی لائٹ ہے جس کے معنی ہے سے، اس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ یریدون وہ چاہیں گے، ان یعنی کہ، یخرجو وہ نکل جائیں، من یعنی سے، النار آگ، یعنی وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں۔ اینڈ انگلش ٹرانسلیشن، they will wish that they come out of the fire۔ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں بطور مثال پیش کی جا رہی ہے، اس میں فا جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے وہ ریڈ ہائی لائٹڈ ہے، اور من بھی ریڈ ہائی لائٹڈ ہے جس کے معنی سے کے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فَعَسَىٰ سو امید ہے، اولئک وہی لوگ، ان یعنی کہ، یکونوا ہوں، من یعنی سے، المہتدین ہدایت پانے والے۔ اس کا مکمل ترجمہ یہ ہوگا، سو امید ہے کہ وہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں۔ And the English translation of the same ayat is, then perhaps those are of the guided ones۔ ایک اور آیت بطور مثال پیش کی جا رہی ہے، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہاں پر لام کسرہ کے ساتھ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اسی لیے وہاں ریڈ ہائی لائٹ کیا گیا ہے للہ میں۔ وآخر اور خاتمہ، دعواہم ان کی دعا، ان یعنی کہ، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب یعنی جو رب ہے، العالمین سارے جہان کا، یعنی اور ان کی دعا کا خاتمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ And the English translation here is, and the last of their call will be, all praise to be Allah, Lord of the worlds۔ ایک اور آیت یہاں پیش کی جاتی ہے بطور مثال، اور اس آیت میں من جس سے پہلے سمجھایا جا چکا ہے وہ لفظ بھی آیا ہے، اور جس پر ریڈ ہائی لائٹ ہے جس کے معنی ہیں سے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، انی یعنی بے شک، میں، اعیذک نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان یعنی کہ، تکون تو ہو جائے، من الجاہلین، من یعنی سے، الجاہلین نادان کی جمع ہے، جاہل کی جمع جاہلین نادان لوگ، جس کا ترجمہ یہ ہوا یعنی تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ ہو جائے۔ And the English translation here is, indeed I admonish you lest you be among the ignorant۔ آئیے ایک اور آیت مثال کے طور پر یہاں پیش کی جاتی ہے، اور یہاں پر یلو ہائی لائٹ کے ساتھ دو ریڈ ہائی لائٹڈ ورڈز بھی ہیں، بی جس کا ذکر اس سے پہلے ایکسرسائز میں ہم کرا چکے ہیں، اور من۔ ما کانا یعنی نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، ان یعنی کہ، نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ اللہ کا، من شیء کوئی یا کسی شے، یعنی ہمارا کام نہیں کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کا کسی شے کو۔ حاضرین یہاں یہ بات بھی آگے بتاتا چلوں کہ جب بھی ان آتا ہے تو اس کے بعد والے لفظ پر زبر آتا ہے، اس پر بھی آپ توجہ دے سکتے ہیں۔ And the English translation here is, it's not for us
that we associate with Allah anything. حاضرین اس آیت کے ساتھ ہی آج کی ہماری ایکسرسائز نمبر 13 ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ ایکسرسائز لے کے ہم پھر سے حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.